नमस्कार जय जगन्नाथ। आज हूँ एप्रिल मास 15 तारिख बुधवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थे बेल आइकन को ऑन कर रखंतु। परवर्ती खबर सुभद्रा हिताधिकारी खुशी खबर। आहुरी 5 दिन बढ़ी पारे पंजीकरण अवधि। सुभद्रा हिताधिकारी खुशी खबर। आहुरी 5 दिन बढ़ी पारे सुभद्रा पंजीकरण अवधि। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा यह सूचना देछंती। पूर्वर उपमुख्यमंत्री घोषणा करथिबा मुताबक एप्रिल 1, 2026 सुधा 21 वर्ष 60 वर्षीय महिला युवती माने सुभद्रा रे पंजीकरण पई आवेदन करि परिबे। किंतु जे महिला पूर्वर सुभद्रा योजना पई आवेदन करि नाहंती केवल से माने ही एही अवधि मध्यरे नूतन भाबे आवेदन करि परिबे। पूर्वर आवेदन करथिबा महिला को आवेदन ग्रहण करा जिवो नाही। योग्य विवेचित हिताधिकारी को 2026-27 आर्थिक वर्ष योजनार अवधि पर्यंत वार्षिक 2टी किस्त मोट 10,000 टंकार सहायता राशि प्रदान कर नूतन आवेदन गुड़िक साधारण सेवा केन्द्र एवं आम सेवा केन्द्र माध्यम सुभद्रा पोर्टाल जरिए पंजीकृत कर। परवर्ती खबर बकिया बिल थिले भी विद्युत काट नुहे। कनकवर्धन सिंहदेव बकिया बिल थिले भी विद्युत काटि पारिबे नाही वितरक कंपनी। ग्रीष्म प्रभा को नजर रखी उपमुख्यमंत्री तथा शक्ति मंत्री कनकवर्धन सिंहदेव को कड़ा निर्देश। हिताधिकारी बिल अर्थ बाकी थिले मध्य विद्युत न काटिबाकू कंपनी को कहते केबी। प्रचंड ग्रीष्म को दृष्टि रखी घरोई ग्राहकों क्षेत्र में बिल अनाद्य हेले मध्य विद्युत विच्छिन्न करा जिबा नाही। कौनसी डिस्कम द्वारा कौनसी अनिर्धारित विद्युत काट करा जिबा उचित नुहे। मरमती रक्षणाबेक्षण कार्य पे आवश्यक हेले विद्युत काट करा जिबो। किंतु विद्युत काटिबा पूर्व एसएमएस और साधारण ठिकाना व्यवस्था जरिए विद्युत काट ने व्यापक भाव प्रचार करा जिबा उचित। चलित प्रचंड ग्रीष्म समय घर ग्राहकों को आश्वस्ति प्रदान करने यह एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति। परवर्ती खबर 50 डिग्री छुईब ओडिशा पारत। 17 तारिख पर्यंत अस्तव्यस्त करिब गरम। ओडिशा को हिट वेव अलर्ट। आहुरी बढ़िब गरम गुलुगुली। 50 डिग्री छुईब तापमात्रा। भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र अनुसार आगामी 5 दिन मध्य तापमात्रा 45 डिग्री सेल्सियस पर्यंत वृद्धि पाइबार संभावना थिबारु ओडिशा एक तीव्र ग्रीष्म प्रभाव अनुभूत हेबो। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र निर्देशक मनोरमा महांती कहते जे राज्यर उपकूल एवं आभ्यंतरण अंश में 17 एप्रिल पर्यंत प्रचंड गरम एवं आर्द्रता अनुभव हेबो। से सतर्क कराई देछंती जे आगामी दिन में गरम परिस्थिति को मुक्ति पाइबा असंभव। तेणु सतर्क रुहंतु। दिनर तापमात्रा क्रमागत भाव में वृद्धि पाइबा सहित अनेक जिले में एवं असह्य ग्रीष्म प्रभाव अनुभूत होउछि। भुवनेश्वर कटक एवं पश्चिम ओडिशा सहर जेपरिक संबलपुर एवं झारसुगुड़ा प्रबल गरम रेकर्ड करा। पाणीपाग विशेषज्ञ माने कहते जे शुष्क उत्तर पश्चिम पवन एवं स्पष्ट आकाश समग्र अंचल तापमात्रा को तीव्र करुछि। परवर्ती खबर प्राथमिक शिक्षक बदली विज्ञप्ति। 15 ରୁ 30 तारिख मध्य ऑनलाइन आवेदन। बदली इच्छुक प्राथमिक शिक्षक माने आसंता 15 ରୁ 30 तारिख मध्य ऑनलाइन आवेदन करें। जुलाई 18 सुधा समस्त बदली प्रक्रिया शेष हेबो। एथिसह अधिक शिक्षक थिबा स्कूल शिक्षकों को कम शिक्षक थिबा स्कूल को मध्य बदली करा जिवो। जिला अंतर्गत बदली और अन्य जिला को बदली करा जिवो। जुलाई 18 सुधा बदली होइथिबा शिक्षक माने निजर कार्यस्थल रे जोग देबे। क्यों स्कूल केते अधिक बा कम शिक्षक अछंती तार तथ्य और सेवा को जिला शिक्षाधिकारी एप्रिल 15 मध्य जगाइबे। एक कमिटी गठन कराची एही शिक्षकों बदली तालिका प्रस्तुत करा जिवो। मे 31 रे जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बदली निर्देशनामा जारी करेंगे। जून 10 रे बदलीर चूड़ांत तालिका प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय और 80 MIS को प्रदान करा। विज्ञप्ति अनुसार 20 तारिख मध्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी किंबा जिला शिक्षा अधिकारी यूएएस पोर्टाल शिक्षकों प्रोफाइल अपडेट करेंगे। मे 10 सुधा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र जांच कर जिला शिक्षा अधिकारी को पठाଯିବ। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री पदरू नीतीश को इस्तीफा। पुओ निशांत डेपुटी और सम्राट चौधरी सीएम हेबानी चर्चा। सरगरम बिहार राजनीति बहु चर्चा और कल्पना जल्पनार अंत घटाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पदरू इस्तीफा देछंती। आउ यार मध्य सम्राट चौधरी बिहार नूतन मुख्यमंत्री हेबानी चर्चा होछि। तांको नाम चूड़ांत होइछि। सेपरि नीतीश कुमार को पुओ निशांत कुमार उपमुख्यमंत्री होई पारंती। आज एप्रिल 15 तारिख पूर्वाह्न 11टारे लोकभवन में शपथ ग्रहण समारोह अनुष्ठित हेबो। जोंठारे मुख्यमंत्री एवं 2 जन उपमुख्यमंत्री शपथ नेबे। निशांत कुमार एवं विजय चौधरी को उपमुख्यमंत्री भाव नामित करा प्राय निश्चित होइथिया नै विशेष सूत्रରୁ सूचना मिली।
सोमवार दिन बिहार राज्यपाल सचिव सम्राट चौधरी को भेटी राज्यपाल सचिव लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह संपर्क में सहित साक्षात करते जगदेवा प्रमुख व्यक्ति विशेषों विषय विस्तृत सूचना प्रदान करते। सम्राट चौधरी राज्यपाल सचिव सहित संभाव्य मंत्री मान तालिका विषय आलोचना करते। नीतीश कुमार को राज्यसभा को निर्वाचित होगा पर बिहार मुख्यमंत्री पद खाली पड़ी। नीतीश गत सप्ताह राज्यसभा सदस्य भाव शपथ नहीं। परवर्ती खबर छात्री अभियोग हटिले एचओडी। छात्री अभियोग पर हटिले विभाग मुख्य बालेश्वर एफएम कॉलेज ओडिया विभाग एचओडी डॉक्टर संतोष कुमार नायक को पदर हटा जायछि। प्रिंसिपाल पदवी हटाई छात्री अभियोग क्रमे तदंत इंटरनल कंप्लेन कमिटी आईसीसी को दिया तदंत निर्देश। जेते शीघ्र संभव तदंत करी रिपोर्ट देबाकू आईसीसी को कहुଯାଇଛି। शिक्षा विभाग आंचलिक निर्देशक निकट को स्पीड पोस्ट माध्यम अभियोग जाइथिला। तेबे आसंता 15 तारिख रे अभियोग करथिबा छात्री कॉलेज कर्तृपक्ष निकट में बयान देबाकू कहुଯାଇଛି। गत 6 तारिख रे असिस्टेंट प्रोफेसर तथा ओडिया विभाग एचओडी डॉक्टर संतोष कुमार नायक विरोध में अभियोग करथिले छात्री जनक। ए संपर्क में एफएम कॉलेज आईसीसी सदस्य गपमुद्रा महापात्र कहते ए विषय आमे किछि जानिनु। पूर्वर किछि मास तले एफएम कॉलेज रे छात्री आत्महत्या घटना राज्य में चर्चार विषय पलटिथिला। परवर्ती खबर आश्रम रे झाड़ाबांती घटना। मृत छात्री परिवार पर सहायता राशि घोषणा कले मुख्यमंत्री। काकबंधु आश्रम रे झाड़ाबांती चिकित्साधीन अवस्था जड़े छात्री मृत्यु होता घटना। यह घटना गभीर शोक प्रकाश करने सह मृत छात्री परिवार पर सहायता राशि घोषणा कर मुख्यमंत्री मोहन माझी। मुख्यमंत्री को रिलीफ पार्टी 3 लाख टंका सहायता घोषणा कले मुख्यमंत्री। एसह स्कूल प्रधान शिक्षकों को निलंबित कर सूचना था कि राष्ट्र गोविंदपुर ब्लॉक अंतर्गत गाँ औरमदा पंचायत स्थित काकबंधु आश्रम विद्यालय विषाक्त खाद्य खाई 145 ऊर्ध्व छात्री झाड़ा बांती ज्वर मुंड और पेट व्यथार शिकार हो रविवार राष्ट्र गोविंदपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्साधीन थे। दिन 9 रु राति तमाम असुस्थ छात्री संख्या वृद्धि पाइबार लगी बेले थमिबार ना धरू नथिला। पर जिलापाल को 2टी स्वतंत्र टीम भेटी काकबंधु आश्रम स्कूल को परिदर्शन करने सहित स्थिति समीक्षा करी क्यों परिस्थिति रे एते जन छात्री असुस्थ हेले तार तदंत रिपोर्ट देवाई निर्देश देते। एभली परिस्थिति जी भी दायी रहिबे तांको विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा बोली मंत्री डॉक्टर महापात्र प्रकाश करथिले। परवर्ती खबर परमाणु विवाद आलोचना विफल पर ईरान बंदर गुडी को घेरिछि अमेरिका। अमेरिका ईरान मध्य परमाणु युद्ध ईरान कहूछि 5 वर्ष अमेरिका मागुछि 20 वर्ष रोक। अमेरिका और ईरान मध्य चलता परमाणु आलोचना एवं एक बड़ अचलावस्था पहुंची। मुख्य विवाद होछि यूरेनियम समृद्धीकरण जहाँ परमाणु बोमा तैयारी व्यवहार हुए। यारी मध्य ईरान कहिछि जे से आगामी 5 वर्ष पर यूरेनियम समृद्धीकरण काम बंद रखिबो किंतु निज पाखरे थिबा यूरेनियम को देश बाहर को पठाइब नहीं। सेपटे अमेरिका चाहूछि ईरान अति कम 20 वर्ष पर्यंत यह काम बंद रखु निज पाखरे थिबा समस्त परमाणु सामग्री को देश बाहर को पठाई देउ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान 5 वर्षीय प्रस्ताव को प्रत्याख्यान करिसेंती। पाकिस्तान और इस्लामाबाद में प्राय 21 घंटा धरी दुई देश मध्य बैठक चलता। एथिरे अमेरिका पक्षर उपराष्ट्रपति जेडी वांस प्रतिनिधित्व करथिले। 1979 पर दुई देश मध्य यह सबुठारु बड़ स्तर आलोचना थिला। परवर्ती खबर बल गोटाउछि दल कंटाक्ट रे अछंती बीजेडी और कांग्रेस अनेक नेता। राज्य में बल गोटाउछि ओडिशा जनता कांग्रेस। ओडिशा राजनीति में आत्मप्रकाश करिबो नुआ आंचलिक दल ओडिशा जनता कांग्रेस। तेबे यार लीड नेबे कटक बारबाटी विधायक सोफिया फिरदोस खासकर ओडिशा जनता कांग्रेस नेतृत्व नेबे सोफिया। एने सूचना देछंती ओडिशा जनता कांग्रेस दलर प्रतिष्ठाता मोहम्मद मकिम। से कहते बीजेडी और कांग्रेस अनेक नेता जोगाजोग रे अछंती आगको सेमाने समस्ते मिसिए बोली से स्पष्ट करी कहछंती। दल गढ़िबाको काहाको मने नाही अपेक्षा कर कोन हेउची। सूचना था कि भुवनेश्वर प्रदर्शनी पड़िया काली बड़ समावेश। या पूर्व ओडिशा जनता कांग्रेस प्रतिष्ठाता सभापति मोहम्मद मकिम सभास्थल परिदर्शन करछंती। से कहछंती जेएनजी को नहीं दल आगको बढ़िबो बीजेपी विरोध में लड़ई हेबो। बीजेडी कांग्रेस बहु नेता और विधायक आम जोगाजोग रे अछंती। निर्वाचन समय सेमाने आम सहित रहे बोली मकिम कहछंती। परवर्ती खबर नोएडा रे श्रमिकों हिंसाकांड पछरे पाकिस्तान लिंक। मंत्री उत्तर प्रदेश नोएडा रे श्रमिक मानक मजूरी वृद्धि दाबी होइथिबा प्रतिवाद हिंसात्मक होउछि। तेबे घटना रे पाकिस्तान लिंक थिबा नै चर्चा होउछि।
ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିବା ନେଇ ନିଜେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଡିଜିପି ରାଜୀବ କୃଷ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୋମବାର ଦିନ ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିଲ ରାଜଭର ଏହାକୁ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଏହି ଘଟଣା ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତିକୁ ବାଧା ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେରଠ ଏବଂ ନୋଏଡାରୁ 4 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ମାମଲାରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସେ ଗୁଜବ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନାରେ ଶିକାର ନ ହେବାକୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମନମୋହନ କହିଲେ, ଆମେ କହୁଛୁ ଦୁଇ ଦଳ ଏକାଠି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ଏକାଠି ହୋଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ସବୁ ଦଳ ମିଶି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ହାଇକମାଣ୍ଡ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫାଇନାଲ କରିବେ ବୋଲି ସୋମବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ କି ମେଣ୍ଟ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୁରା ସଭାପତିଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ, କହିଲେ ଦେଶ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆଗ ଚିନ୍ତା କର। ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ 2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23ରେ ସଂସଦରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା। କୁହାଯାଇଥିଲା 2029ରେ ମହିଳାଙ୍କୁ 1/3 33% ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବିଲ୍ ଆଣିବାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କାରଣ ବିଲ୍ ଟେବୁଲକୁ ଆସିନାହିଁ। 16, 17, 18 ଅଧିବେଶନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେଥିରେ କ'ଣ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଶୁଣାଯାଉଛି ଡିଲିମିଟେସନକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଆଣିବେ। ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସାରା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ସତେ ଯେମିତି ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ କେହି ଆଗରୁ କରିନଥିଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ 1992 ମସିହାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ 33% ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ସମୟରେ 50% ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପରିବାରକୁ 10,000, ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ 8,000 କୁପନ ଦେବୁ। ତାମିଲନାଡୁ ପାଇଁ ବିଜେପିର ଘୋଷଣା। ତାମିଲନାଡୁ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି। ଏଥିରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା ଭଳି ଏକାଧିକ ଲୋଭନୀୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଶାସକ ଡିଏମକେକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି ଦଳ। ମଙ୍ଗଳବାର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଏକାଧିକ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ତାମିଲ ନବବର୍ଷରେ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ଏକ ଶୁଭ କଥା। ତାଛଡ଼ା କାଲି ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ 150ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ମଧ୍ୟ। ତାମିଲନାଡୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାମିଲନାଡୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପୁରାତନ ସଭ୍ୟତାର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗରେ ନଇଲେ ଯୋଗୀ ସରକାର। ମଜୁରୀରେ 21% ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଶିଳ୍ପନଗରୀ ନୋଏଡାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। 4 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ସୋମବାର ହିଂସାତ୍ମକ ମୋଡ଼ ନେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀରେ 21%ର ଅନ୍ତରୀଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଜୁରୀକୁ 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସହର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପୃଥକ ପୃଥକ ହାର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ଦର ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ 11,313ରୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 13,690 କରାଯାଇଛି। ମୋଟ 2,377 ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ 12,445ରୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 15,069 ଟଙ୍କାରେ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କୁଶଳ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ 13,940ରୁ 16,868କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହରମୁଜରେ ଆମେରିକାର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ। F-35B ସହ 15 ଯୁଦ୍ଧପଥରେ ଅବରୋଧ। ମାଇନସ୍ୱିପର ଆକ୍ଟିଭ। ଆମେରିକାର ଦାଦାଗିରି ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିବ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ। ଇରାନ ବନ୍ଦରକୁ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ଆମେରିକାର ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଇରାନ ପରେ ଆମେରିକା ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ପହରା ଦେଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଧମକ ପରେ ଆମେରିକା ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଜାହାଜର ଗତିବିଧିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 15ରୁ ଅଧିକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଏବଂ F-35B ଲଢୁଆ ବିମାନ ମୁତୟନ କରିଛି। ଏହା ଇରାନ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅବରୋଧ ଲାଗୁ କରୁଛି। ଆମେରିକୀୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ବାହିନୀ କହିଛି ଯେ ଆମେରିକା ଏହି ଅବରୋଧକୁ ବହୁତ କଠୋର ଭାବରେ ଲାଗୁ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ସାକ୍ଷାତ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସିଲିଗୁଡ଼ିରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଗସ୍ତରେ ଥିବା ବେଳେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ। ସିଲିଗୁଡ଼ିର ମେଫେୟାର ରିସୋର୍ଟରେ ରହଣି ସମୟରେ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତୃତ୍ୱ, ଦେଶ ପ୍ରତି ଅଟୁଟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଓ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଏମିତି ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି କଥା ହେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର କେବଳ ଔପଚାରିକ ନା କିଏ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି କୌଣସି ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ସନ୍ଦେଶ, ତାହାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହର୍ମୁଜକୁ ଅବରୋଧ ପାଇଁ ବିଧ୍ୱଂସକ ଜାହାଜ ମୁତୟନ କଲା ଆମେରିକା। ଆମେରିକା ସେନା ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ 5000 ମାରିନ୍ ସୈନିକ, ବିଧ୍ୱଂସକ ଜାହାଜ ଏବଂ ସୋନାର ଜାହାଜ ମୁତୟନ କରିଛି। ଏହି ନୌବାହିନୀରେ USS ତ୍ରିପୋଲି ଭଳି ଜାହାଜ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଆରବ ସାଗରରେ ରଖାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର F-35B ଲାଇଟିଂ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ଲଢୁଆ ବିମାନ ଏବଂ MV-22 ଓସ୍ପ୍ରେୟସ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଏହି ଜାହାଜରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକାର ସେନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବା। ଟ୍ରମ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ବାହାରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜାହାଜକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ। ଏହି ଅବରୋଧ ଯଦି ସଫଳ ହୁଏ ତେବେ ଇରାନ ପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଇରାନର ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ। ଫଳରେ ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଇରାନର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେବ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଇରାନ ଏହାକୁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ନ ଦେଲେ ଖୋଲିବାକୁ ମନା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ସେନାମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଦାୟିତ୍ୱ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର 125 ବର୍ଷ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେନାମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ସୁସାନ କଏଲ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ଦେଶର ସେନାମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ। ସେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ସାଇମନ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ। 55 ବର୍ଷୀୟ ସୁସାନ 3 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲା ସେନା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ 1968ରେ ଆର୍ମି ରିଜର୍ଭରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସ ଏକାଡେମୀରୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। 1942 ରୟାଲ ମିଲିଟାରୀ କଲେଜରୁ ସ୍ନାତକ ପାସ୍ କରି ସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ରଣନୀତିକ ବିଭାଗରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ, ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତା ଏବଂ ପେସାଦାର ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେନାରେ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଜଣାଯାଏ। ସେନାମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ସୁସାନ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ମହିଳା ସେନା ମୁଖ୍ୟ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସିଆରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା 34 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଇପାରିବେନି ଭୋଟ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ରିଭିଜନ ବା ଏସିଆରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଭୋଟରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 34 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ଏସିଆର ସମୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଏପ୍ରିଲ 11 ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାମ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କିମ୍ବା ବାଦ ଦେବା ବିରୋଧରେ 34,35,164 ଆବେଦନ ଦାଖଲ ହୋଇଛି। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବିନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଏପ୍ରିଲ 23ରେ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି। ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କହିଥିଲେ, ଆମେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପେଲେଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ବିଚାରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।